Kumaingon to guys, so padung na mi saka babaw guys. Taas pa kini batuha guys. Musaka na mi babaw guys adto. Atong bato akong gipakita gikan ko sa agianan guys, kasada guys nga. Adto mi babaw guys. Taas sini nga mong sakan guys. Ambot to makatkat pa ni na mi kuyog taga der eh. Ilaming gikuyogan kay kuyaw ko no sakon pero bahalag kuyaw basta musaka gid mi. Amo kin tan-awon kung unsa gini kaninto sa taas guys. First time ko musaka diri guys. First time ko musaka yung lugar guys. O nga guys, daghan gani guys. Nya magpasalamat mi sa ni Kuyo guys, nami tourist guide diri guys. Taga diri ra sa ni sila guys. So salamat kayo sa inyong pagkuyog namo guys sa pagsaka ning Katmon guys. Katmon day pangalan guys. So ubay-ubay ng tao diri guys. Daghan ni Kuyog namo. Thank you so much sa mga ni Kuyog ha. O maraming salamat sa inyo. Sa mga taga dito sa Bitlang, Sudlon 1, Cebu City guys. Mo ni ang address diri guys. So katong wala pa kasuroy diri guys sa Katmon guys, sa laari mo guys. Tanaw mo diri guys.